Bagi orang Asia mungkin berpikir, wah apakah ini pertanda bahwa tahun ini adalah tahun yang buruk? So is this a sign that this is going to be a bad year? Dihitung loh. Wah. Tidak ya. Jadi apapun juga yang Anda alami di akhir tahun 2024 ataupun pada waktu awal 2025 mungkin seperti tidak baik, tidak ada sesuatu hal yang spektakuler, tidak ada kembang api, tapi yang adanya kembang yang lain mungkin. Jangan berpikir bahwa itu tahun yang buruk, ya. Karena di dalam Yesus selalu ada harapan. So whatever that you went through, don't think that it's going to be a bad year. It's not a prediction. In Jesus, everything is going to be good. Amen. Amen. Boleh katakan satu sama lain, katakan there's a hope in Jesus. Ada harapan di dalam Yesus. Say to your neighbors, there's hope in Jesus. There's always hope in Jesus. Selalu ada harapan ya. Karena dibilang kasih karunia-Nya selalu baru setiap Because pagi. His mercies are new every morning. Iya. Amin. Oke, nah khotbah hari ini saya berjudul Don't Waste Your Talent. Jangan menyia-nyiakan talenta Anda. So today's sermon is entitled, Don't Waste Your Talent. Ya, karena pasti seperti tadi ada yang bikin perencanaan ya tahun 2025, wah, nge-gym. 4 times a week. Ya, go to gym 4 kali seminggu. So maybe your New Year resolution is to go to the gym 4 times a week. Ya, dan lain sebagainya lah. Ada resolusi kesehatan, ada resolusi untuk pekerjaan, karir dan lain sebagainya. So etc. Maybe you have all these plans that you want to achieve in this coming year for your health or for your workplace. Tapi tahun ini, di awal tahun ini saya mau sampaikan tentang don't waste your talent because all of you, setiap kita, each one of you have a talent. So taking this opportunity at the start of the new year, every one of you have a talent and Pastor Mel wants to preach, don't waste your talent. Oke, nah sekarang mari kita baca sama-sama di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. So taken from Matthew 25:14 to 30. Oke, karena berhubung waktu, ini ayatnya cukup panjang ya. Jadi kalau yang belum tadi baca Alkitab di pagi hari ini lumayan satu perikop kita akan baca ya. Jadi saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia dan for all of you who foreigner, you can see the translation in English through the slide ya. Okay, saya just only read in Indonesia, and for all of you who foreigner, you can see the English translation on the slide. Okay, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu, dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya.
Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berlimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan ketlak gigi. Oke, cukup panjang ya. So it's quite a long paragraph. Saudara besar kita yang sudah pernah dengar cerita perumpamaan ini, bisa angkat tangan? So all of us who've ever listened to this parable before? Ya, oke, cukup banyak ya. Oke. Untuk dapat memahami konteks ini, biasanya orang umumnya biasanya khotbah cuma langsung to the point itu doang, ya. Jadi cuma tentang talenta, lalu diibaratkan dengan uang, bakat dan lain sebagainya. So many people when they read about this parable, they're always thinking about stewardship and how to manage money. Nah, namun kita perlu paham dulu nih konteksnya apa sih nih? Ini bicara tentang apa? Kenapa Tuhan Yesus sebutkan talenta dan Tuhan yang pergi, kemudian dia datang kembali dan meminta pertanggungjawaban kepada hamba-hambanya. But what actually is the context of this passage that we need to know? Nah, sebelumnya kalau kita mau memahami konteks daripada perikop ini, kita harus lihat perikop sebelumnya. So the previous passage, what was it about? Nah, kemudian dikatakan bahwa di perikop sebelumnya itu bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Di mana tertulis, berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat kedatangan Yesus yang kedua. So the previous passage was about the parable of the 10 virgins, which teaches us to be ready for Jesus' second coming. We are told to watch and to be alert, for we do not know the day or the hour that Jesus will come. Ya, masih ingat ya? Natal dikatakan Advent atau kedatangan Yesus yang pertama. So Christmas was the first coming of Christ. Tapi Yesus akan datang yang kedua. But Jesus will come again, his second coming. Nah, perikop yang tadi kita baca, perikop sebelumnya harus kita pahami bahwa itu bicara tentang Yesus akan datang yang kedua. So the context of this passage is linked to the previous passage about the 10 virgins. Nah, selanjutnya kita perlu memahami juga perikop sesudahnya. So we also need to know about the passage that comes after this. Nah, perikop yang sesudahnya bicaranya sama tentang kedatangan Yesus yang kedua. Dan pada waktu dia datang, dia akan duduk di atas tahta dan menghakimi dunia dengan adil. Dia akan mengadakan perhitungan bagi setiap orang. So it will be about Jesus coming again, and he will sit on his throne and judging the world with justice. And there will be a reckoning. Jadi, perikop sebelumnya bicara tentang kedatangan Tuhan, tidak tahu waktunya dan gak perlu cari tahu. Pusing, kapan sih waktunya, kapan sih? Besok ya, pagi hari, nggak usah. So the first passage was about the coming of Jesus, but the point was not when that he's coming. The emphasis is not the when. Nah, lalu perikop yang sesudahnya adalah tentang kedatangannya. Yesus yang kedua, tapi sebagai raja, sebagai hakim yang adil. And then the next passage talks about Jesus coming again as the king, as the mighty king. Nah, jadi berarti kita nggak perlu pusing dengan mempertanyakan kapan Yesus akan datang kedua kalinya. Namun kita perlu pikirkan, garis bawahi, perlu pikirkan apa yang harus kita lakukan saat ini. Di masa transisi ini. Di saat ini apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan dia lakukan terhadap kita ketika kedatangannya yang kedua. So as such, the day or the hour when he comes is not as important as compared to what we shall have to be doing in the meantime before he comes. Itu yang penting untuk kita pikirkan. That is what we should be focusing on. Yang pernah jadi karyawan, jujur. If you've ever worked in a company, ketika atau yang sekolah juga sama ya. or Ketika yang karyawan bosnya pergi, ketika yang sekolah gurunya keluar. When you're working in the company and then your boss takes a time out somewhere to have coffee or something, and then when a teacher is absent, when you're in school and your teacher is absent, what do you do? Oke, Elang dan Nabila, biasanya kelas jadi gimana? Langsung tertib ya, teratur gitu. We'll ask Elang and Nabila, what happens in the class when the teacher is not around? Ada deh gitu ya. It becomes a zoo. It's hard to explain, right? Ada yang nanti tiba-tiba di belakang teriak-teriak, ada yang lempar-lempar mungkin ya. So there's a New Year's party going on. Oh, Disneyland. Disneyland. It's time for fun ya. Welcome to the jungle jadi ya. Nah sama yang karyawan juga ya. Kalau bisa ada bos, iya.
Saya nggak tahu, tapi saya pernah berada dalam satu lingkungan yang ya bosnya nggak ada, ya santai-santai. Pas tiba-tiba ada, wih dengar jalan, wih siap-siap oke semuanya dia. Ya. So Pastor Mel once worked in a place where the environment is when the boss is away, all the employees are like, oh, relaxed. But when he comes back, they all like act like soldiers. Tapi zaman sekarang udah nggak ya, sekarang udah nggak ya, semua udah baik semua kan? Betul ya? Karena ada CCTV betul? But now because there's CCTV, everybody's behaving. Ayo loh, ya oke. Oh betul. Oke, karena di perikop yang sebelum daripada perikop Matius 25 ayat 14 sampai 30 dikatakan ayat 13, Yesus memerintah kita untuk berjaga-jaga di masa ini. Siap sedia menggunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. So in verse 13, right before this parable about the talents, Jesus commands us to be alert, prepared, and ready to make the best use of the time that we have. Jadi konteks perikop Matius 25 yang tadi kita sudah baca itu menjelaskan apa yang harus kita lakukan di masa penantian ini. Penantian kedatangan Tuhan yang kedua, agar tidak menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. So the purpose of the passage explains to us what we must do in the waiting period of God's second coming so as not to waste what God has given to each of us. Nah, saya mengelompokkan perikop ini ke dalam 4 aspek dasar. Boleh tampilkan slide 1? Enggak, sebelumnya. Oke. Yang pertama adalah the responsibility we receive atau tanggung jawab yang kita terima. So there will be 4 basic aspects of this sermon. Number 1 is the responsibility we receive. Kemudian ada direction we have atau reaksi kita dan reckoning we face, perhitungan yang kita hadapi, dan the reward we gain, yang apa yang kita akan dapatkan, upah. Nah, kita akan pertama melihat daripada poin yang pertama, tanggung jawab. Nah, Tuhan yang akan bepergian ini mempercayakan harta kepada berapa? 3 hambanya. Boleh dilihat slide 2-nya? So the master, he was going away. He entrusted the management of his property to his 3 servants. Mempercayakan harta kepada 3 hambanya untuk dikerjakan. Tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing hamba berbeda karena sesuai dengan kemampuannya. The responsibilities given were also different for each servant in accordance with their individual abilities. Tuhan yang mengenal hambanya dengan baik. Sebagai Tuhan pasti dia harus mengenal hambanya dengan baik karena dia akan mempercayakan kepada mereka masing-masing tanggung jawab yang secara wajar untuk mereka dapat tangani. So the master had good understanding of his servants' capabilities, and he entrusted each servant with responsibilities that he thought they could reasonably handle. Semuanya sama menerima talenta dengan kapasitas masing-masing. So everybody received something that they could reasonably handle. Nah, Tuhan yang disampaikan di dalam perikop ini mewakili tentang Kristus sendiri. Dan perjalanan yang dilakukannya mewakili situasi waktu dia berada di bumi dan di antara kedatangannya yang pertama dan yang kedua. The master clearly represents Jesus, and the journey he undertook represents the time he was away from earth between his first and second comings. Nah, perumpamaan ini nggak bertolakan dengan adanya Roh Kudus yang tinggal di dalam orang percaya, tetapi ini perumpamaan yang mencoba menjelaskan tentang ada waktu bagi setiap orang untuk mempersiapkan diri menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ready or not, you won't all know. Anda siap atau tidak, mau atau tidak, Anda sedang menanti kedatangan Yesus yang kedua. So this is a parable that explains that time has been given to each and every believer to prepare themselves for the day of Jesus' second coming. Ready or not, he is coming. Ready or not, he is coming. Dalam perumpamaan Yesus tentang talenta, itu sebenarnya bukan bicara tentang currency atau nilai mata uang. So in Jesus' parable of the talents, there is no mention about the face value of currency. Tetapi lebih kepada ukuran berat dan besaran sesuatu yang bernilai. Rather, it was the commodity was valued by its weight and its size. Oleh karenanya dunia kuno biasa diibaratkan talenta dengan ukuran berat dan besaran dari emas, perak, atau perunggu. So in the ancient world, you either weigh out bronze, silver, or gold. Jelas ya, bukan nilai mata uang tapi ukuran berat. So the currency was the weight. Jangan dulu dikeluarin.
Yeah. Jadi ketahuan deh, nggak surprise gitu ya. The currency was the weight, yeah, of the bronze, silver, or gold. Oke, sekarang bayangkan ukuran berat dan besarannya itu emas deh ya. Siapa yang seneng emas? Bukan emas yang di Pulau Jawa, bukan. Emas, logam mulia. Siapa logam mulia? So, Emas deh, perhiasan atau lain sebagainya. so let's try to convert the value of gold into money. Who likes gold here? Everybody likes gold. Oke, sekarang kita lihat ya. Oke, boleh slide selanjutnya. Sekarang kita ngomong emas. Jadi udah tahu nih kalau mau investasi emas, kebayang deh gitu ya. Oke, saya nggak nawar investasi emas di sini ya. Oke, nah satu talenta itu diibarkan 34 kilogram. So, Pure gold ya, emas murni. so one talent is equals to 34 kilos. So in this case, we're talking about pure gold. Nah 1 kilogram, anak-anak berapa? Berapa gram? 1000, pinter. Oke. So 1 kilogram is 1,000 grams. Oke, 1 kilogram 1 kilogram 1000 grams. Nah 1 gram pure gold itu per kemarin ya, tadi malam, saya nggak cek hari ini. Tadi malam saya cek, ini belum dengan PPN ya, belum dengan pajak, 1.508.000. So according to last night's price, 1 gram of gold is 1,568,000 Rupiah ya, not dollar. rupiah, not dollars. Oke, nah 1 kilogram pure gold, 1 kilogram nih. Jadi kalau pegang mikrofon itu kurang lebih hampir 1 kilo, itu 1 1,508.600.000, ya sekian. So 1 kilo of pure gold would be 1 billion, 1,508,600,000,000, whatever. Ya. Pokoknya gitulah deh ya. Nah satu talenta of pure gold is equal, sama dengan 51 miliar. So 51 billion rupiah. That's a lot. That's a lot of money. Beli kerupuk, 1 pulau Bali bisa dikasih ya. You can buy a whole island's worth of kerupuk. That's a lot. Tapi ini bukan bicara tentang mata uang. Jadi tapi kalau kita ibaratkan, kita bisa lihat gambarannya bahwa it's a lot. So this is what the master left with the servants. Nah, sekarang berandai-andai. So Andai ya. imagine. Oke? Berandai. Jika Imagine. kita berandai, kita menyadari bahwa opung nih. Waduh. Opa, oma, atau misalnya your uncle, atau keluarga deh. Tiba-tiba meneruskan warisan bahwa kamu akan memiliki warisan senilai 51 miliar. So imagine if you were to receive an inheritance of 51 billion rupiah from your unknown relative. Apa reaksi kita? What's your reaction? Kejang-kejang? You're going to fits. I've got a feeling. Ya. Atau nyanyi lagu joy. I have a joy. Wah, kayaknya bukan lompat lagi mungkin ya. Jungkir balik gitu ya. You're gonna flip over. Atau mungkin berdoa semoga opung cepat. Nggak usah dilanjutin ya. Yeah. Nah tapi pertanyaannya apakah kita bisa mengelolanya? But the question is, will you be able to manage that money well? Wow, very confident, wonderful. Oke, coba pastikan lihat bank account nomor rekeningnya sekarang mungkin ada uang masuk. Oke, namun yang pasti Anda tidak akan menguburnya di dalam tanah, betul? 51 M nggak mungkin kubur di dalam tanah, bro. Nggak mungkin, betul ya? But whatever you choose to do with it, you would certainly not choose to bury it in the ground, would you? You would not bury 51 billion rupiah into the ground, would you? No normal person would. Karena 1 talenta adalah jumlah yang sangat besar dan jika gaji Anda adalah UMK-nya Badung 2025, sampai Anda umur 100 tahun, itu belum sampai segini. So it's a very large amount. Imagine your salary is the minimal wage of Badung in 2025. You would be 100 years old and still you would not have arrived at that amount. Nah jadi, tapi Tuhan bicara talenta bukan bicara tentang nilai mata uang. However, here we are not only talking about finances. Tetapi talenta berbicara tentang pemberian, karunia, waktu,
satu modal, kemampuan, keunikan, kecerdasan, bakat, kesempatan, dan berbagai macam tanggung jawab yang diberikan berdasarkan kehendak Tuhan, kedaulatannya Tuhan. So talent here speaks of everything that God has given to us. It's gifts, time, capital, abilities, uniqueness, intelligence, talent, opportunities, and various kinds of responsibilities given based on God's will, based on His mercy and goodness, Berdasarkan kemurahan dan kebaikannya. Based on Berdasarkan Dia. based on His goodness and His will and what He has given to you and His goodness. Oleh karenanya untuk dikerjakan agar membuahkan hasil. Karena talenta jika tidak dikerjakan tidak akan mengalami perubahan atau menghasilkan apapun. So we are to use and work on those what He has given us so as to produce results. If we choose to do nothing with them, then there would be nothing achieved or nothing produced. Oleh karenanya talenta bukanlah sesuatu yang harus dibandingkan dengan orang lain. So therefore, your talent is not supposed to be something that you compare to with other people. Ada satu pemandangan gini, just be yourself. Just be yourself. Is that right or wrong? Is that right or wrong? Why you say wrong? Sepertinya baik, betul? But I agree. You not just be yourself, be with His purpose. Sesuai dengan talentanya Tuhan, not yours. Nanti kita sudah baca, because hamba in the Greek word atau di dalam bahasa Yunani aslinya itu slave, budak yang nggak punya hak atas dirinya. So the point is to be yourself. Is it right or wrong? It's to be yourself, but what God has made you to be in that way, yeah. Because that's what a servant is. You are to be subordinate to your master. Jadi tidak boleh membanding-bandingkan diri dengan orang lain. So you don't have to compare yourself to the person next to you. I just wanna be like Justin Bieber. I want to be like Justin Bieber. Ya, saya ingat waktu zaman FC tahu, you know, some of you already born, or still in the other world. Waktu zaman FC, teman saya orang dari timur, rambutnya ini ya, itu beneran dicatok sampai benar-benar pengen kayak Tomingse. Can you imagine? Yeah. Okay, I don't know how many of you get this reference. Yeah, you know F4, the drama, Taiwanese drama, the group of 4 people who have like 4 men, handsome boys who had straight long hair, and so Pastor Manuel's friend whose hair was like kriwil, which is like curly, he literally went to like iron out his hair to be like one of those people. Cruel. Jadi jangan membandingkan diri dengan orang lain. So you don't have to compare yourself to other Nah, people. apa yang diberikan oleh Tuhan itu bernilai dan berharga. Namun nilai dan keberhargaannya tidak seperti nilai sebuah perhiasan yang dipajang di tubuh atau dipajang di tempat umum, atau disimpan, namun harus diberdayakan, diproduksikan, dioptimalkan, dan dimanfaatkan bagi kemuliaan Tuhan. So everything God gives is valuable and precious. However, its value and preciousness is not like the value of jewelry that is displayed or stored into safes. But those talents must be used, must be utilized for the glory of God, must be optimized for the glory of God. Jadi dengan demikian bagaimana kita mengelola pemberian Tuhan sangatlah penting. Thus how we manage God's gift is paramount. Oke, sekarang lihat bagian yang kedua, the reaction we have atau reaksi kita. Slide nomor 4 boleh ditampilkan. The reaction we have is the next aspect. Nah, ada perbedaan daripada ketiga orang ini ketika mereka menerima harta dari tuannya. So this is compare and contrast between the 3 servants. Kita bisa lihat bahwa hamba yang pertama dikatakan segera pergi dan menerima segera pergi ketika menerima 5 talenta dan menjalankan uang dan beroleh laba. So slave number 1, immediately he went and traded with them and gained 5 more talents. Segera pergi, menjalankan uang, beroleh laba. So immediately he went and then traded with the money and then he gained 5 more. Saya senang dengan terjemahan daripada New American Standard Bible, dikatakan immediately went, traded, and gained. So in the NASB, it's immediately he went and then he traded and then he gained 5 more. Nah, bagi Anda pembisnis pasti tahu perlunya mempertimbangkan faktor risiko, betul? So if you're a business person, you know the need to assess and manage risks.
Nah, pebisnis pasti menyadari realita bahwa bisnis yang dijalankan tidak mungkin selalu untung. And you be aware that businesses that you run do not make profit all the time. Akan ada masa di mana rugi, entah itu rugi oleh karena customer tidak membayar tepat waktu, tarsok-tarsok, besok entar nggak jadi bayar, atau rugi karena produk tidak diminati pasar, rugi karena faktor alam, cuaca, tidak ada yang beli, dan lain sebagainya. Rugi karena faktor karyawan yang tidak produktif atau lalai, atau rugi karena tidak memperhitungkan bisnis dengan baik. Namun yang terpenting, di atas semuanya ketika kita mengalami itu adalah belajar dari kesalahan, terus maju, berupaya lagi, jalankan bisnis lagi dengan lebih baik sehingga akan berkembang. Okay. So you know that when you run a business, there'll be times when you have to take losses, whether it's bad debt or you have overestimated the demand of the product, or due to natural factors, or loss due to unproductive or negligent employees, or simply because we have made the wrong calculations. But fortunately, we can learn from those mistakes, we can keep moving on, and we can run our business better so that it will grow. Dan Yesus menyampaikan, dia segera pergi. So the emphasis was on the word immediately he went. Kita bisa lihat bahwa hamba yang menerima 5 talenta ini tahu waktunya terbatas. So this 5 talent servant, he knew that his time was limited. Dan dia tidak tahu kapan tuannya akan datang. There was no telling when his master would return. Maka dia segera pergi, immediately go and then retrade again, terus menjalankan uang, menjalankan gagal, bangkit lagi, jalanin lagi, sampai tidak terasa menghasilkan 5 talenta lagi. So this servant, he immediately went, he traded again, and before he knew it, he gained 100% profit of 5 more talents. Itulah yang harus Anda lakukan dengan talenta. So that is what we should be doing with our talents. Latihan lagi, practice lagi, workout lagi, upayakan lagi, belajar, baca buku, ngobrol sama orang, tanya sama orang, upayakan terus. So this is the kind of thing that we should be doing with our talents. We should be reading, we should be seeking information, we should be discussing with people who knows more. Demikian juga dengan hamba 2 talenta, dia melakukan dikatakan in the same manner. Ya, dia melakukan hal yang sama dengan hamba yang 5 talenta dan menghasilkan 2 talenta lagi. So likewise, in the same manner, the servant with the 2 talents, he also produced 2 more talents. In the same manner. In the same manner. Lebih dalam ya. Bahasa Indonesia cuma dikatakan melakukan hal yang sama. So he did the same thing as the first guy with the 5 talents, in the same manner. Tapi hamba yang 1 talenta ini, gitu ya. 51M loh, ya. However, things were very different with this person who received the 1 talent, the single talent. Dia pergi, sama-sama pergi, semuanya sama-sama pergi, tapi dia menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. So he was someone very special. He went away, he dug a hole in the ground, and he hid the money. 51 billion worth of money. Coba Anda bayangkan menggali lalu taruh talentanya situ, itu sama dengan menutup atau mengubur. I think it would take more effort for him to dig the ground than to actually do something with the money. Yeah. Jadi dia sama sekali tidak mau berbuat apapun terhadap talenta itu. I don't care. So he didn't want to do anything at all with the talent. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? So what happened next? There's a time, ada waktu tuannya datang. And the master finally came home. Kita lihat di dalam slide 5. Looking Tuannya datang melakukan perhitungan terhadap setiap hamba-hambanya. The master came home and he settled accounts with his servants. Next slide. Is it this one? Oh yeah. Hamba yang pertama 5 talenta berkata, Tuan 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. So the servant, he was so excited. He said, Master, you entrusted 5 talents to me. See, I have gained 5 more. He come with humble heart. Dia datang dengan hati yang merendahkan diri. Dia katakan, Tuan, yang engkau percayakan kepadaku. Bukan, Tuan, lihat nih, berhasil. It's all because I'm doing what you want. So he was humble. He came before his master. He said, Master, this is your money. Look what I've done with it. Not having an arrogant attitude. Master, I've gained all these. It's all because of me. Tapi dia datang dengan rendah hati. Tuhan, harta yang Tuhan percayakan. Entrust, percayakan.
sekarang beroleh laba. So he was humble. He said, "This is what you have entrusted me with." Dia datang kepada tuannya dengan sikap yang benar, menyadari bahwa hamba tersebut hanyalah stewardship, pengelola yang dipercayakan harta oleh tuannya untuk dikerjakan. So he came to his master with the right attitude, realizing that he was only a steward whom his master had entrusted his wealth to while he was away. Namun dia bersuka cita karena telah setia mengabdi dan memenuhi perintah yang diamanatkan oleh tuannya. He came with joy because he had faithfully served and fulfilled the orders mandated by his master. Suatu ketika saya waktu kecil, When Pastor Manuel was young, tahu ya waktu sekolah kan suka ada disuruh buat PR ya. and when we were going to school, you know how we have homework. Saya lupa waktu itu kenapa saya nggak buat PR. Kenapa orang tua saya nggak ingatin saya buat PR. So at that time, he forgot to do his homework. He forgot to, and he didn't know why nobody reminded him to do it. Nah jadi saya terbiasa datang selalu lebih pagi. So Pastor Manuel always came early to school. Nah kaget, ada PR ya? Wah teman-teman bilang ada PR apa itu? Akhirnya ya tahu ya, kita kan geng ya, jadi sodorin lah semua. Ayo udah tulis aja tuh. Jadi cepet tulis gitu ya. Akhirnya tiba, teng, jam masuk sekolah. So when he arrived at school, and then he suddenly realized that he had homework. So it was a gang of them. They said, "Hey, copy mine." So when the bell went, he had his homework ready. Karena kan kita anak geng ya, maksudnya kita akrab gitu lah dengan teman-teman. Pokoknya kompak gitu. Jadi semua diam, gak ada yang ngasih tahu Immanuel belum ngerjain PR, bikin PR di sekolah. Gak ada. Semuanya baik, protecting saya gitu ya, melindungi saya. So it was a cool gang, yeah. Everybody watched out for one another's back, yeah. Nah akhirnya guru panggil, guru saya bilang, oke, siapa yang gak bikin PR? Biasanya apa dikatakan? Maju ke depan, betul ya? Angkat satu kaki, pegang kupingnya. Okay. So usually the teacher will ask, "Who did not do your homework? Come forward to the front, lift up one leg and this, and hold your ear." Ya. Dan waktu itu Tuhan mungkin jamah hati saya. Saya maju ke depan. Terus semua teman bilang, kamu kan sudah bikin. Jangan maju sini, duduk. Kamu kan sudah bikin. I don't know. At that time, Pastor Manuel, he found his conscience and then he went up to the front. But his friends were all like telling him, "No, don't go up to the front. You've already finished your homework." Akhirnya ketika saya maju ke depan, karena teman-teman ribut, terus guru, Immanuel kamu sudah bikin PR belum? Kata teman-teman kamu bilang kamu belum bikin PR, tapi saya bilang, iya Bu, tapi saya bikin PR-nya di sekolah. I feel guilty at that time. So the teacher was confused. So he asked Pastor Emmanuel, "Did you or did you not do your homework?" And then Pastor Emmanuel said, "Yeah, I did. I forgot to. I did it in school this morning. I felt guilty." Itu waktu SD. So that was in primary Waktu school. SMP, In secondary beda cerita, school, ya. it was a different story. Singkatnya adalah, waktu kita menghadapi sesuatu perhitungan, When we feel like we are being reckoned with, like their calculations, apakah kita siap? are we ready to face that? Secara singkat di bawah di bagian yang ketiga itu the reckoning we face, perhitungan yang kita hadapi. Hamba 5 talenta berkata, Tuhan 5 talenta ada yang Tuhan percayakan. Dia datang dengan sikap yang benar. Karena dia memiliki hati yang mengabdi dan memenuhi perintah yang diamanatkan oleh tuannya. Dan hal yang sama dilakukan oleh hamba dengan 2 talenta. So is that attitude of when you are facing your reckoning, what kind of attitude that you have? You humble yourself before God and you say, "This is what I've done with the talents." Same, the first 2 servants were the same way. Tapi dengan hamba yang 1 talenta, But the one with the single talent, Anda coba perhatikan, renungkan baik-baik. Why he answer like that? how did he answer his? Kenapa dia menjawabnya seperti itu? Why did he answer in the way that he did? Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. So the one who received only 1 talent, the story that he came up with, I know that you are a hard man, reaping where you did not sow and gathering where you did not scatter seed. So I was afraid. So I just went out and hid your money. Kalau berdasarkan ayat 24 sampai 25, sepertinya dia nggak salah, betul? If you think about it carefully, actually he didn't do anything wrong, technically. Karena dia setia mempertahankan harta tuannya. Betul? Harta tuannya nggak berkurang sedikit pun. So at least he was
clever enough to preserve the money. He didn't lose the money. Bahkan dia nggak kabur membawa lari uang tuannya. And he did not run away with the money. Betul? Dan nggak ditulis bahwa hamba yang menerima 1 talenta ini menunjukkan bahwa dia iri dengan hamba-hamba yang lain. Dan hamba yang 1 talenta ini juga tidak menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan dengan talenta tuannya. Karena tuannya memilih. Loh, dari sekian banyak hamba, dia dipilih oleh tuannya dan diberikan talenta. Berarti dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia terbukti setia, tapi di akhirnya dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan perintah tuannya. So the 1 talent servant, he didn't appear to be jealous of the other servants. There was also no indication that he did not know what to do with the talent, because apparently his master trusted him enough with that 1 talent. Nah, di mana letak kesalahan daripada hamba yang 1 talenta ini? Kalau kita coba renungkan. So if we think about it, where did this servant go wrong Sehingga tuannya menghukum. to warrant his master's punishment? Coba Anda renungkan. Saya mau ajak kita tahun ini coba lebih have a critical mind. Berpikir lebih kritis, menggali, mencari tahu apa sih yang Tuhan mau. So let's try to think critically why this person did what he did and what was wrong with what he did. Saya coba renungkan dan saya dapatkan ini. Karena dia nggak mengenal tuannya dengan benar. Dan dia salah persepsi terhadap tuannya. Dan dia tidak menerima identitas dirinya sebagai budak. Karena seorang budak pada dasarnya tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki hak, tidak memiliki kebebasan. Mereka sepatutnya tunduk di bawah otoritas dari tuannya. Dan keinginan mereka terikat pada keinginan tuannya. So the mistake of the 1 talent servant was because he did not know his master well enough. He lived under a misperception of his master. He did not recognize his own identity as a servant. A subordinate, if compared to the master, has less power, less rights, and less freedom. And he's always subject to the authority of the master, and his will is bound to the master's will. Jadi saya bayangkan gini, dari ayat 24 sampai 25 ini, jadi kalau petani ya, jadi waktu dia menyabit daripada gandum, jadi menuai begitu ya, dia menyabit gandum. Nah itu diambil yang sudah disabit. Nah biasanya gandum itu akan ada jatuh kan. Nah yang jatuh itu pun dipungut, diambil. Dan dikumpulkan ke ladang, ke tempat penampungan gandum daripada tuannya. Itu gambarannya. Makanya dia bilang Tuhan menuai di tempat Tuhan tidak menabur. Tuhan memungut di tempat Tuhan tidak menanam. Gambaran seperti itu. Tapi pertanyaannya, ladangnya punya siapa? Ladangnya punya siapa? Jawab yang ladangnya punya siapa? Ladangnya punya tuannya. Itu yang harusnya mengerjakan, menuai, menabut, memungut, kemudian menanam. Itu tugasnya siapa? The slave, hamba, bukan tuh. Masa Tuhan nabur sih? Dia punya kekayaan, dia punya hambanya yang kerja. Nah, siapa yang harus menikmati hasil? Haknya siapa? Tuannya. Jadi sudah jelas bahwa ladang tempat hamba itu bekerja adalah milik tuannya. Pekerjaan menabur, menuai dengan sabit, menanam dan memungut hasil ladang yang jatuh, itu tugasnya hamba. Dan hak untuk menikmati hasil panen adalah hak tuannya. So it is clear that the field where the servant works on belongs to the master. So whose job is it to sow, to reap with a sickle, to plant and gather fallen crops? Of course, is the servants or the slaves. And the right to own and enjoy the harvest belongs to the master. So as the subordinate, the 1 talent servant should do everything his master has commanded. Paham? Jadi kalau dia ngomong kayak gitu, hey, come on. Lu siapa? This is all mine. Ladang ini punya saya, kata tuannya. Ya, kamu budak saya, kamu bekerja buat saya. All of the harvest is belong to me. Seharusnya sebagai seorang budak tuh sadar, oh iya betul. Tapi kenapa dikatakan tuannya kejam? Dia nggak kejam karena that's all belong to the master. Sama dengan hidup kita.
Segala nafas yang Anda punya. Can you buy with money? Tahu harga berapa satu tabung oksigen? Atau berapa satu hari harga ICU room? That's a lot. But God give you free. The talent, nafas, waktu, kesempatan, kekuatan, knowledge, the emotional intelligence, social intelligence yang Tuhan kasih. That's all belong to Him. Dan seharusnya dilakukan for Him. Buat dia, bukan for your own benefit. So this is point of view, yeah. If you see yourself as a steward of God, everything that God gives, everything comes from Him. The breath that is in our lungs, our ability to breathe, our ability to make money, our ability to create wealth, everything comes from God, and we are only His stewards. But this servant, he has a different point of view. He thinks like he's higher than his master. So he has a misperception about his master being cruel and being a person that takes advantage of other people. And this is where his mistakes lies. Dan kemalasan hamba tersebut adalah masalah yang serius. Yang karenanya itu membuat dia enggan bekerja, enggan berproduksi untuk menghasilkan bagi tuannya. Ketidaktaatannya adalah pemberontakan. Makanya Tuhannya bilang, engkau hamba yang malas, yang jahat. Dan ketakutannya adalah imajinasi yang keliru. You make your own God's image in your mind. But it's not God. You need to see from the Bible who is the true God. So the servant's laziness was a serious problem, which made him resistant to work and producing income for his master. His disobedience was a form of evil rebellion. On top of that, he had an evil perception of what his master was instead of what he truly is. Sedikit lagi kita akan selesai. Saya mohon Anda bersabar sedikit. Jadi dia tidak mau tuannya memiliki hasil. So he did dari not harta want his miliknya. master to have the benefits to his property. Makanya dia nggak menghargai waktu dan talenta. So he did not appreciate the time and the opportunity that he had. Anda bisa bayangkan hamba yang pertama ini? Can you imagine this kind of servant, this wicked person? Hamba yang 5 talenta dan 2 talenta datang with the humble heart. Tuhan, harta yang Tuhan percayakan kepada saya, aku telah beroleh laba. The first 2 servants, they had the right heart attitude. They came to God humble, being stewards. They were entrusted and they saw that, they understood that. Pada bagian terakhir, the reward we gain, upah yang kita peroleh pada slide 6. Number 4 is the reward Tuannya that we bilang gain. bahwa baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Come in, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. So the master appreciated those 2 servants. He commended them by saying, "Well done, my good and faithful servants. You have been faithful in small things. I will give you responsibility in big things. Come in and share in your master's happiness." Me and Rachel pray for all of you that this year your master will say, well done, Prissy. Well done, Nana. Well done, Hosanna. Well done, Lynn. All of you. God say, well done, Elang. That's our desire. That's our pray. Itu doa kami supaya setiap each one of us, setiap kita di akhir tahun Tuhan bilang, well done. You finish it well. So at the end of 2025, it's good for us to hear from God to say that God says, "You are well done, you good and faithful servant. You have done everything so well in this year." Tapi hamba yang 1 talenta sangat miris sekali. Dikatakan, ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. So the last servant, the one with the 1 talent, the master said to him, "Take the talent from him, give it to the one who has the 10 talents. Whoever does not have whatever he has will be taken from him, and cast him out into the outer darkness where there will be wailing and gnashing of teeth." One thing that I want all of us to know, this is not talk about people who didn't know God. This is talk about me. This is talk about you.
Ini bukan bicara tentang orang yang belum mengenal Tuhan. Ini bicara tentang kita yang sudah percaya sama Tuhan. God say, berjaga-jaga, explore, optimalkan talentamu, doing for my glory. Supaya orang bisa melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu yang di surga. So this word, it is aimed at us as Christians, those who know Jesus, for us to truly appreciate and to optimize the talents that we have for the glory of God. Mungkin skill Anda masih biasa-biasa aja, tapi but you have a passion. You have a desire, God, I want play music. I want bring glory for your name through music. Mungkin Anda berpikir, saya pengen bermain musik, bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan. I know many of the Christian musician, they go to the world, to the marketplace, being a professional musician. Mereka pergi, saya tahu banyak ada orang-orang Kristen yang pergi ke dunia entertainment gitu ya, ke dunia musik, dan dia jadi berkat di sana. They make the highest standard. I know it. Because what? They know. Karena apa? Karena dia tahu dia harus bertanggung jawab sama Tuhannya. Saya tahu satu orang yang terkenal, dia pemain bass tapi dia musik producer. Orang-orang bilang, kamu ngapain sih bikin demo buat musik production, buat artis-artis sampai perfect. Sampai tidak ada koreksi. One time, sekali langsung tidak ada koreksi. Why? Nggak usah, demo mah biasa aja. Nanti juga akan dikoreksi. No, that's my standard. Itu yang dimaksud, upayakan, bekerja keras, optimalkan your talent. Not just bury it, nggak dikubur, nggak di hiding, tapi optimalkan. So Pastor Manuel knows about of Christian musicians who only for demo tapes, they did something that was perfect, nothing to be corrected. And other people will say, why did you do such a good job on only a demo tape? And he says, this is my standard. This is what I want to do for God. This is how I glorify Him. Aplikasi buat kita. Satu, menghargai keberhargaan, kesementaraan. Bahwa waktu yang sementara ini berharga, hargailah. Dan sekaligus hargai kesempurnaan akan kekekalan, janji, pengharapan di dalam Yesus bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia di surga. So application number 1, appreciate the preciousness of the temporal while also appreciating the perfection of eternity. Ingat, Anda adalah slave, budak atau hamba. Dan segala sesuatu yang Anda miliki, uang Anda, bakat Anda, talenta Anda, itu ada pemberian Allah yang harus dihargai, dikelola dengan baik, dikembangkan, dioptimalkan secara produktif, dan digunakan bagi maksud dan tujuan untuk kemuliaan Tuhan. The most important is not what you have, but what you do with what you have. So number 2 is to remember that we are servants, we are stewards, we are slaves of everything that God has given to us. Everything is a gift from God, and they must be appreciated, they must be managed well, they must be developed and optimized for the purposes and the glory of God. Ketika kita mengoptimalkan talenta kita sebagaimana seharusnya, you will experiencing God. When we use and optimize our talents the way that we should, we will experience God. Kamu akan mengalami Tuhan. You will experience Prove God. it that God is not a myth. Buktikan bahwa Tuhan itu bukan mitos. He is real, He is alive. And He's dwelling in us. For all of us who believe in Jesus Christ, He dwell in us. He live in us. He can feel what you feel. He can think what you think. He know the truth. He know the right way that you need to walk. Ya, Tuhan yang kita sembah itu Dia kenal Anda. Dia tahu Anda. Dia taruh potensi the billions. If we want to say about the currency, it's talk about big, large, heavy, weight. Ada di dalam diri setiap kita. Yang terakhir, kenal Tuhan dengan benar di dalam firman dan persekutuan dengan Dia. Don't make God in your own image, in your imagination. Look Him, seek Him in His word, in your relationship with God. Dengan demikian sikap hati kita akan terus menerus Christ-centered, terpusat pada Tuhan, faithful.
So number 3, knowing God as He truly is according to when you spend time with Him in His Word and fellowshipping with Him, not according to your own imagination of what God should be, so that our hearts will continue to be focused on God in loyalty and devotion.